अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसे वक्त में कि जब इमरान खान साहब जेल में हैं और मुख्तलिफ मुकदमात में उनको सज़ा भी हो चुकी है, उनसे मुलाकातों पर पाबंदी भी आयद है, 2 हफ्ते तक कोई उनसे मिल नहीं सकता। ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई और 1 घंटा जो है वो ये मुलाकात जारी रही और इसमें बेशुमार उमूर के ऊपर जो सरकारी या आप कह लें कि हुकूमती काम है उनके ऊपर भी बातचीत हुई है। और इसके साथ साथ उनकी जो इमरान खान साहब के ऊपर मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है, जो उनसे 2 हफ्ते के लिए कोई बंदा मिल नहीं सकता, इसके ऊपर भी बात हुई है। और जो विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को पैसे या रकम देनी है या जो भी उनके वाजिबात बनते हैं वो अदा करने हैं, उसके ऊपर भी बात हुई है। गैस और जो दीगर यूटिलिटीज़ हैं उनके हवाले से, और रमज़ानुल मुबारक में जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी फरावानी के हवाले से, और जो गैस की लोड शेडिंग है उसके हवाले से, बिजली की लोड शेडिंग है उसके हवाले से भी खुलकर बात हुई है। और इस 1 घंटे की तवील मुलाकात में जो है वो काफ़ी सारी जो है वो दीगर चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं। इसमें PMLN के बड़े सीनियर जो हैं वो लीडर्स मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ वज़ीर आला ही मौजूद थे मुलाकात में, जबकि इस तरफ से जो है वो जो है ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल साहब और इसहाक डार साहब और अमीर मुकाम साहब और दीगर इस तरह के जो बड़े उनके लोग हैं वो मौजूद थे PMLN की तरफ से। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मीटिंग है और इस मुलाकात को बड़ा ही सिग्निफिकेंटली देखा जा रहा है, क्योंकि ये वो पहला यानी कि आप कह लें कि इंटरेक्शन है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड अली अमीन गंडापुर और बिटवीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ये एक ऐसे वक्त में आया कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो हुकूमत में आ चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की मदद से हुकूमत में आ चुकी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आए रोज़ के एहतजाज की कॉल देती है, असम्बली में प्रोटेस्ट करती है, बिकॉज वो ये समझती है कि ये जो अभी इंतखाबात हुए हैं इसके नताइज को रिग किया गया है, और ये रिग नताइज की वजह से जो है जो हुकूमत आई है वो जाली मैंडेट के साथ या चोरी शुदा मैंडेट के साथ जो है वो हुकूमत में आई है। इन तमाम चीज़ों को पसे पर्दा रखते हुए या बालाए ताक रखते हुए आज की जो मुलाकात हुई है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसमें जो जो सबसे ज़्यादा जो जारी सी बात है हुकूमती उमूर थे उनके ऊपर तो बातचीत हुई और ये मुलाकात का मकसद भी बज़ाहिर तो वही था कि जो विफाक और सूबे के दरमियान के मामलात हैं उनको तय किया जाए। और ये चूंकि मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है कि जब वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा गए थे तो उनकी जब मतलब वो वहाँ पहुंचे थे तो गंडापुर साहब जो है वो वहाँ मौजूद नहीं थे। इसको भी उन्होंने क्लैरिफाई किया अपनी मुलाकात के बाद जो टॉक हुई है, और उसमें उन्होंने कहा कि जब वो आए थे तो मैं सूबे में मौजूद नहीं था, वरना हमारे यहाँ ऐसी रिवायत नहीं है कि मैं उनका इस्तकबाल ना करता। तो ये बड़े पॉजिटिव नोट्स के साथ जो है बड़ी पॉजिटिव जो है एक डेवलपमेंट नज़र आ रही है एक ऐसे वक्त में कि जहां सिर्फ लड़ाई झगड़ा शोर शराबा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश और रिगिंग के जो मामलात हैं जो इल्ज़ामात हैं उनके दरमियान दोनों के दरमियान बड़ी सख्त और टेंस किस्म की जो है फ़िज़ा मौजूद है, उसके बीच में वज़ीर आज़म साहब की गंडापुर साहब से ये मुलाकात जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इसमें इमरान खान साहब के हवाले से जो बातचीत हुई है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो गंडापुर साहब ने जो अपनी मुलाकात है वज़ीर आज़म के साहब के साथ, उसके बाद जो है मीडिया टॉक की, और ये मीडिया टॉक भी किसी और के साथ नहीं, एहसन इकबाल साहब के साथ जो प्लानिंग मिनिस्टर भी हैं और पिछली दफ़ा भी प्लानिंग मिनिस्टर थे। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट एक आप कह लें कि वो जो ऑप्टिक्स हैं उसके हिसाब से बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी कि गंडापुर एक तरफ खड़े हैं और एक तरफ एहसन इकबाल साहब खड़े हैं, और वो दोनों मुल्की मामलात के ऊपर अपनी बात कर रहे हैं और इजहार ख्याल कर रहे हैं। और इसमें जो है गंडापुर साहब ने जब उनसे पूछा गया कि क्या मुलाकात में आपने इमरान खान साहब के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है तमाम लोगों के ऊपर कि 2 हफ्ते तक उनसे कोई मुलाकात नहीं होगी, इसके ऊपर कोई बात की है या नहीं की, गंडापुर साहब ने इसके ऊपर बिल्कुल कहा कि मैंने बात की है और मैंने उनको बावर करवाया है कि आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं और उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है या मेरी उनसे मुलाकात होना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे उमूर हैं जो उनके साथ डिस्कस करना बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप ये इंश्योर करें कि जो भी सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, जो भी मामला जिनकी वजह से ये तमाम इकदाम लिए गए हैं, इनको एड्रेस किया जाए और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो पेशरफ जल्द अज जल्द की जाए ताकि हमारी मुलाकात हो सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और उन्होंने काफ़ी जो है इसके बारे में कहा है कि वो इसको जल्द अज जल्द जो है वो हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भी जो चीज़ें ऑप्टिक्स के हिसाब से भी देखा जाए तो ये बड़ी अहम मुलाकात इसलिए भी थी कि जब से वज़ीर आज़म ने हलफ उठाया और जब से असम्बली के सेशंस हो रहे हैं हम देख रहे हैं बड़ी मारा मारी और बड़ी धाड़ धूड़ हो रही है जनाब, एक दूसरे को जनाब वो उल्टे सीधे जो हैं वो जवाबात भी दिए जा रहे हैं और बड़ा एहतजाज भी हो रहा है और बड़ा सख्त किस्म का एक इन्वायरमेंट है। और जब एक ऐसे वक्त में इमरान खान साहब जब कह रहे हैं कि जनाब आपने एहतजाज जारी रखना है और आपने इस रिगिंग वाली हुकूमत को, ये जो जाली मैंडेट के साथ आई है मुबैना तौर पर, इसको नहीं तस्लीम करना है, इसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट जारी रखना है, उस सब के बीच में जब ये मुलाकात होती है तो एक बड़ा पॉजिटिव नोट, एक बड़ा पॉजिटिव सेंस जो है वो ये डिलीवर करती है मुलाकात।
علی امین گنڈاپور صاحب نے دیگر بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کی. انہوں نے چیف سیکرٹری کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ معاملات تھے, انہوں نے کہا کہ وہ روٹین کے معاملات ہیں, اور واجبات کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑا پازیٹیو نوٹ پہ ایک جواب دیا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو وفاق ہمیں دے گا, اور ہمیں امید ہے کہ جو اس کے وسائل ہیں اس کے مطابق وہ دے گا, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنا کچھ مانگ لیں اور اتنی چیزوں کا تقاضا کر لیں کہ جو وفاق دے ہی نہیں سکتا یا جو اس کی پوزیشن ہی نہیں ہے اس وقت. تو یہ جو ٹون ہے, یہ جو ایک جیسچر ہے, یہ جو ایک اوور آل اس کا سینس دیا اس پریس کانفرنس کا اور جو ملاقات کا, اس سے یہ لگا ہے کہ یہ بڑی پازیٹیو ایک جو ہے نا پیش رفت ہوئی ہے. گو کہ ان کے ساتھ اور کوئی وزیر یا کوئی اور بندہ نہیں تھا اس ملاقات میں, لیکن ان کا اکیلے جا کر بھی ملنا, اور میرے خیال میں یہ پروٹوکول بھی یہی ہے کہ وہ شاید اکیلے ہی جائیں گے اور وہ ملاقات کر کے آئیں گے, اور اس میں کوئی اس طرح کی نیگیٹیوٹی مجھے فی الحال نہ سوچنے کی ضرورت ہے نہ نظر آ رہی ہے. لیکن جو نکل کر انہوں نے باتیں کی ہیں, جو انہوں نے بات یہ بھی ایک سگنیفیکنٹ کہی ہے کہ پرائم منسٹر سے جو دیگر تمام باتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر انہوں نے بھی یقین دلایا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے جو تمام جائز مطالبات ہیں, جو تمام ان کی جائز شکایات ہیں, جو ان کی تمام جائز ضروریات ہیں, ان کو ضرور پورا کریں گے. انہوں نے مل بیٹھنے کی بھی دعوت دی ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ تمام پارٹیز کو اور تمام لوگوں کو اور تمام حکومتوں کو وفاق کے ساتھ ایک اکائی کے طور پر ایک یعنی کہ وہ تمام اکائیوں کو وفاق کے ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم ایک فیڈریشن ہے, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ تمام لوگ جب ساتھ چلیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان آگے بڑھے گا. اور اس سے ایک دو چیزیں اور جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں کہ ابھی جو IMF کا پروگرام ہم نے ڈسکس کرنا ہے, نئے وزیر خزانہ کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ 19 تاریخ کے بعد جو ہے ایک خیبر پختونخوا کی جو کمیٹی ہے وہ وفاقی کمیٹی کے ساتھ ملاقات کرے گی, اور جو صوبے کے اور مسائل ہیں, جو واجبات کے مسائل ہیں, جو اور دیگر ایشوز ہیں, ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا اور ان کے اوپر بھی بات چیت کی جائے گی. ساتھ ہی انہوں نے جو اس ساری چیز کو سم اپ کیا تو انہوں نے کہا کہ ریاست جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے, سب سے زیادہ مقدم ہے, سب سے زیادہ اوپر ہے. سیاست ہر کوئی اپنی اپنی کرتا رہے گا. یہ احسن اقبال صاحب نے بھی دہرایا کہ سیاست سب کی اپنی اپنی, لیکن ریاست سب کی ایک ہے, اور ریاست کے لیے سب لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا. 9 مئی کے واقعات ہوں یا الیکشن میں ریگنگ کے الزامات ہوں, عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا, ان کی کنوکشن ہو, یا اور دیگر تمام چیزیں ہوں, اس سب کے بیچ میں یہ ملاقات جو ہے اٹ سیلف بڑی سگنیفیکنٹ ہے. علی امین گنڈاپور صاحب جو آج انہوں نے گفتگو کی ہے, مجھے اس میں کافی سینس نظر آیا, اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے کوئی نیگیٹو یا کوئی ایسا تاثر ابھرے کہ یہ دونوں ابھی بھی صرف جو ہے وہ واجبی طور پر ہی ایک ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیے ہیں, احسن اقبال صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون اور PTI. ہوپ فلی کہ یہ چیزیں اسی طرح آگے چلیں. اور اس میں انہوں نے ایک اور چیز کا اظہار کیا اور وہ ریویل کیا بلکہ کہ ایک NSC میٹنگ بھی بلائی جا رہی ہے, جس میں آبویسلی وفاق کے ساتھ صوبے بھی بیٹھتے ہیں, اور وہ پاکستان کے جو دیگر ایشوز ہیں جہاں ان کے ساتھ سیکیورٹی ایشوز کو بھی بڑا کینلی اور مائنوٹلی جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کرتے ہیں, تو اس میں بھی خیبر پختونخوا کی شرکت مجھے لازمی نظر آ رہی ہے. اور جب یہ تمام اکائیاں صوبے کی بیٹھیں گی وفاق کے ساتھ تو ہوپ فلی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اور اس کا اظہار آج علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی کیا کہ جب سب لوگ ایک ساتھ آگے بڑھیں گے اور عمران خان کے جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھیں گے, اور چونکہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں اور ان کا پولیٹیکل ہونا, ان کا ان پٹ ہونا ان کی طرف سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور اس چیز کو سامنے رکھ کر کافی ساری چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ اٹ سیلف بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ گیون آر پولیٹیکل سچویشن. تو میں ہوپ کرتا ہوں کہ یہ چیزیں اسی طرح آگے بڑھتی رہیں گی, بات چیت کے دروازے کھلے رہیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے, تو یقیناً مسائل کا بھی حل نکلے گا, اور جو سیاسی کشیدگی ہے اور جو تناؤ ہے اس میں بھی کمی آئے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.